Assalamu alaikum. On se retrouve alors avec la cinquième AP, la séquence numéro 2. C'est un vrai فنك. Compréhension de l'écrit. فهم المكتوب. عندنا la page 26 26 du manuel كتاب القراءة. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. Le فنك. الفنك. Le فنك est un animal. الفنك حيوان. Il a la taille d'un chat. لديه جسم أو ذات بحجم القط. Il ressemble أو حجمه مثل حجم القط. Il ressemble beaucoup يشبه كثيرا الثعلب au renard. Il ressemble beaucoup au renard. On l'appelle نسميه on l'appelle aussi نسميه كذلك le renard des sables. نسميه كذلك ثعلب الصحاري أو ثعلب الرمال. Cet animal sauvage habite dans le désert. هذا الحيوان المتوحش يسكن الصحراء. Il vit أو يعيش في الصحراء. Il vit يعيش dans les terriers creusés dans le sable. يعيش في الجحر. كيف نقولوا جمع جحر؟ الجحور. في الجحور تحت الأرض يعني تحت الرمال dans le sable. Le fennec du désert sort يخرج. فنك الصحراء يخرج pour se nourrir. يخرج ليتناول pour se nourrir de plantes. ليتناول أو لتناول الأعشاب. Il chasse aussi وكذلك يصطاد les petits animaux الحيوانات الصغيرة comme les souris et les petits oiseaux كما الفئران et les petits oiseaux العصافير الصغيرة comme les lézards وعطاك لهنا تاني السحلية les lézards et les petits lièvres الأرانب كما هذه voilà avec ses petites pattes بأقدامه أو نقولوا أقدامه مي بون بات أجزائه الأربعة ولا ما نبيش كيف يقولوا لي بات بالعربية مي هي زعما الأيدي والأيدي والأرجل. Avec ses petites pattes il court vite يجري بسرعة sur les dunes. les dunes هما قلنا الكثبان الرملية تاع الصحراء. لهنا عندنا لا سورس منبع النص. من أين استوحينا هذا النص أو من أين كتبنا هذا النص؟ d'après Gabriel Camps. فنك encyclopédie berbère Édit Sud 1997 page 2752. موسوعة هذه موسوعة encyclopédie berbère. Lis 1. Lis le texte puis réponds aux questions. اقرأ النص وبعدها أجب عن الأسئلة التالية أو الآتية إن يصح التعبير الآتية. A. Qu'est-ce qu'un fennec? ما هو الفنك؟ Voilà, راهو في la première phrase. Le fennec est un animal. الفنك هو حيوان. B. Où habite-t-il? أين يعيش أو أين يسكن؟ أين يسكن؟ Où habite-t-il? Voilà, ici. Cet animal habite, هاي habite لهنا, habite dans le désert ونقدر نقول تاني il vit dans les terriers creusés dans le sable. Voilà. 2. Complète avec les phrases du texte. أكمل بجمل من النص. Le fennec a la taille d'un chien ou bien d'un chat? On reprend le texte. Le fennec est un petit animal. Il a la taille d'un chat. Donc, d'un chat. Le fennec ressemble beaucoup au gazelle ou bien renard? Il ressemble beaucoup au renard. الثعلب. Voilà. 3.
choisis la bonne réponse. La bonne réponse. يعني اختار الإجابة الصحيحة. Comment appelle-t-on aussi le phénix? كيف نسمي أيضا الفنك؟ ما هو الاسم الثاني للفنك؟ Le renard des montagnes ثعلب الجبال أو le renard des sables ثعلب الرمال. On l'appelle aussi le renard des sables. Donc, c'est la deuxième réponse. 4. Regarde la photo. Voilà la photo. انظر إلى الصورة. Puis, trouve la phrase du texte. وبعد ذلك جد جملة النص. Où vit le fennec? Où vit-il? Où? Où? À l'école? Non. Dans la classe? Non. Il vit où? Il vit. دونك لهنا التلميذ لي شوية ما يعرفش بيان يحوس على الجواب، قلنا ديما يهز الكلمة نتاع السؤال. نقولوا ديما السؤال نصف الجواب، يعني فهم السؤال نصف الجواب. في يهز في ويحوس. Où vit-il? في. هاي في. Il vit où? Dans les terriers creusés dans le sable. في الجحور كيف نقولوا المحفورة داخل الرمال. 5. Complète أكمل أو إملأ أكمل avec les phrases du texte من النص بجمل من النص. De quoi se nourrit le fennec? ماذا يتناول الفنك? Le fennec se nourrit de, comment on appelle ça? Du texte. De plantes. Se nourrir de plantes. Donc ici, plantes. Que chasse le fennec? ماذا يصطاد الفنك? Dans le texte, le fennec chasse. Il chasse. قلنا نحوسوا على chasse. Le texte chasse. Il chasse aussi les petits animaux comme le lézard. Le lézard. Voilà, السحلية. Lézard. Et les petits lièvres. 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 Voilà. 6. Ce texte est-il هذا النص هو عبارة عن une histoire du fennec قصة الفنك ou bien une description du fennec وصف لحيوان الفنك. Très bien, c'est une description du fennec. Voilà, c'est la deuxième. 7. relie كي نشوف relie معناتها أربط. relie relie لهنا اقرأ. relie le texte يعني اقرأ مجددا النص puis en 2 phrases في جملتين présente le fennec à tes camarades. Tu peux faire un dessin. أعد قراءة النص مرة ثانية وصفه لزملائك في القسم وتستطيع الاستعانة برسمه أو تستطيع رسمه. C'est ce que j'ai fait avec mes apprenants ce matin. درت معهم هاد الاخر et ça a donné un bon résultat. ونوضت بالفابل بالجيد يعني بالتلاميذ يعني متوسطين نوضت 5 ولا 6 et ils ont fait un bon travail. Je suis très contente d'eux. خدموا ما شاء الله ربي ينجحهم إن شاء الله. Donc ici قلنا نبداو ديما le fennec c'est un animal يعني le fennec هو حيوان. Le fennec c'est un animal. Il a la taille d'un chat. Il est omnivore. Il mange les plantes et les petits animaux comme le lézard et le lièvre. Il vit dans le désert. Il chasse قلنا le lézard et les petits lièvres. Il court vite, il a de grandes oreilles, il a une longue queue, il est de couleur claire, il est brun, voilà.
Et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve après avec une nouvelle vidéo, Inch'Allah, de troisième et de quatrième année. ميرسي دافوار ريغاردي. ما تنساوناش بالاشتراكات اللي وصلت لهاد الحد من الفيديو نطلب منها دير اشتراك وتفعيل الجرس لكن مازالت ما فعلتوش. ميرسي بوكو، او revoir.